सभी को शुभाभिवादन ज्ञापन करी मोर वक्तव्य आरंभ करुछि। मु प्रीतम राउत आज आपणक सम्मुखरे जगज्जन मनोहरण हितकारी श्री रामचंद्रंकर जन्म पत्रिका को आपणक आगरे विश्लेषण करने को जाउछि। से तो ईश्वर सर्वलीलाधीश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम। तांकर कुंडली विचार करिवार शक्ति मनुष्यंकर कौन अछि, किंतु एक महाकाव्यर महानायकंकर जन्म कुंडली को यदि विचार करा जाए ताहले सेही रामचंद्रंकर जन्म कुंडली को मु विचार करने को चेष्टा करी। हे श्री रामचंद्र मते से सामर्थ्य दियंतु। जन्म कुंडली विचार करने पूर्वर वर्तमान आमे देखिबा रामंक जीवन को नहीं जो कवि माने काव्य पद लिखिछंती से पदरे थिबा नाक्षत्रिक स्थिति को आमे विचार करिबा। प्रथमे वाल्मीकि रामायण को आमे जीवा। वाल्मीकि कौन लिखिछंती ना ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः तत्सत् द्वादश मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे दिति दैवत्यै शोच संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुनाशः प्रोद्यमान जगन्नाथं सर्वलोकं नमस्कृतं कौसल्या जनयद्रामं सर्वलक्षण संयुतम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड अष्टम सर्ग श्लोक संख्या 8 ରୁ 11। एथिरे रामंकर जन्म समय रे अंतरिक्षरे जो उदयमान लग्न तार स्थिति वर्णना करागला। वर्तमान आमे देखिबा कृपा सिद्धा बलराम दास कर जो अनन्य कृति अपूर्व पदावली दांडी रामायण, से दांडी रामायण रे रामंक जन्म समय रे ग्रहर स्थिति किपरि थिला ताहा आमे विचार करिबा। दांडी रामायणकार लिखुचंती सुमंत सहितेण पंडित जनघेनी जन्म कर्म विधि खोजंती महामुनि ग्रहपुत्र आसी थापिले जातक गोटी बोइले तीनि पादे बृहस्पति देले दृष्टि धनुलग्ने होइले ज्येष्ठ पुत्र जात मकरेण जात आबर तीनि पुत्र पुष्या नक्षत्र घेनी ककड़ा राशि होए जन्मिला जेहु तोर प्रथम तनये आबर तीनिंकर अश्लेषा नक्षत्र ककड़ा राशि ये होइला तीनि पुत्र शुभ बेल जात सर्वग्रहे बळी चारि गोटा ग्रह सम्मुखे छंती मिली धनु लग्नेन जे अछंती ग्रह चारि एकमात्र देवगुरु होइछंती अतिचारी ए पुत्र धार्मिक होइबे नरसाई तिनिपुरे एहांकु बळे सम नाही धार्मिक कुशल होइबे शांतिशील सुजन सुबुद्धि होई उद्धरिबे कूल। ए प्रकार वर्णना जगमोहन रामायण रे अछि। वर्तमान आमे जीवा वैदेहीश विलास निकट। वैदेहीश विलास उपेन्द्र भंजक कृत अपूर्व काव्य जहा जुग जुग पाई ए बाणी भंडार को समृद्ध करी आसुथुव यह निसंदेह। देखंतु कवि सम्राट कौन लिखिचंती बसंत मधुमासरे नवमी ख्याति विपत्ति ध्वज बहिले चतुर्धा मूर्ति व्युत्पत्ति ए कौसल्या कैकेयी सुमित्रा बासवदी गद्री तिनि श्रृंग शोभिता विधु गुरु भार्गव अंगिरा उदित
ବିନଶ୍ୟତି ଧାତ୍ରୀ ରାତି ନିବିଡ଼ ଧ୍ୱନ୍ତ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦ ପଦ ସଂଖ୍ୟା 52ରୁ 54। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଯେ ମହାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ କୃତି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ସେଠି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଲଗନ ଗ୍ରହ ବାର ତିଥି ସକଲ ଭୟ ଅନୁକୂଳ ଚର ଅରୁ ଅଚର ହର୍ଷଯୁତ ରାମ ଜନମ ସୁଖ ମୂଳ। ନୌମି ତିଥି ମଧୁମାସ ପୁନାତା सकल पछ अभिजीत हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन कललोक विश्रामा शीतल मंद सुरभि बह बाहु हरसित सूर संतन मन चाऊ बालकांड 190तम दोहा। एपरी वर्णना करिछंती रामंक जन्मकालीन ग्रह नक्षत्रंक स्थिति विषय भिन्न भिन्न कविगण महाकविगण। वर्तमान आमे श्री रामचंद्रंक जन्म पत्रिका को विचार को नेबा। राम कर राशि होची कर्कट, लग्न मध्य कर्कट, पुष्या नक्षत्र रे चंद्र थिबा अवस्था रे श्री रामचंद्र ए धराधाम रे पदार्पण करिथिले। देखिबे सबु ग्रह उच्च तांकर पंच महापुरुष राजयोग मध्य रही अछि, गजकेसरी योग मध्य रही अछि। काहेकि ना लग्न रे बृहस्पति सहित चंद्रमा अछंती। लग्न रे बृहस्पति उच्च आउ कर्कट लग्नाधिपति लग्नर अधिपति होउछंती चंद्रमा। तेणु बृहस्पति सहित चंद्र युक्त हेइथिबारु एठी गजकेसरी योग सृष्टि होईची एवं एठी चंद्र थिबारु बृहस्पति का निकट बृहस्पति दिग्बली होइछंती एवं रवि मेष घरे अछंती जे कि परम उच्च मेष घरे रवि। एवं सेहीपरि एठी मु रामंकर जन्म पत्रिका प्रस्तुत करिछि। कैमेरा रे ओलटा आसीबो ए जो सम्मुख कैमेरा रे जेतबेले एहा उत्तोलन करा जाउछि एहा ओलटा आसीबो। आपणक रुचि निमंते आपणक अभिश्वास निमंते मु एहा प्रदर्शित कली। देखिबे रवि घर होची रवि घरे रवि रहिछंती मेष घरे अति उच्च रवि मेष रे उच्च। कर्कट होची तांकर राशि एवं लग्न, लग्नाधिपति चंद्र एवं राशि मध्य चंद्र जे कि कर्कट घरे अवस्थित। राहु रहिछंती कन्या घरे तृतीय घरे पराक्रम स्थान रे जे कि पराक्रमी कले। राहु तृतीय कन्या घरे रहिबा अति शुभदायक। कन्या राहुंकर निज गृह बोली विचार करा जाए। शनि जे कि शनि को देखिले लोक डरती भयभीत हुअन्ति। शनि महादशा पड़िले बा शनि ग्रहर स्थिति देखिले लोक मानक भितर एक अनभावित पूर्व भय आशंका सृष्टि हुए। किंतु रामंक क्षेत्र रे शनि अछंती उच्चरे। शनि उच्चरे रहिले ये मणि व्यक्ति को राजा कराए, उच्च आसन रे अधिष्ठित कराए। तेणु शनि रहिले तुलारे, शनि तुलारे अति उच्च भल फल प्रदानकारी। तेणु मंगल रहिले मकर रे से भी उच्चरे रहिले किंतु सप्तम घरे थिबारु एठी रामचंद्र को मंगल दोष लागिला। ए कुंडली होईगला मांगलिक। तेणु तांकर वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण हेला नहीं। दुखद विच्छेद घटीगला रामंक जीवन रे। शुक्र एवं केतु सी भी रहिले मीन रे उच्च स्थान रे। शुक्र मीन घरे उच्च, केतुंकर मीन होउची निज घर बोली विश्वास करा जाए। एवं इतबेले रामचंद्र लग्न विचार करा जाए। लग्न होउची रामचंद्र व्यक्तित्व। बृहस्पति चंद्र मिलित हेबा द्वारा
ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେଲା କ'ଣ ନା ଧୀର ଉଦାତ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ସେ ହେଲେ ଧୀର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଥିବାରୁ ଉଦାତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀର ଉଦାତ ନାୟକ ହିସାବରେ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ଅତି ଶୁଭ ଏବଂ ଏଠି ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଆୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ହେଉଛି ଆୟ ସ୍ଥାନ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ବୃଷ ଘର ସେଠି ବୁଧ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କେଉଁଠି ନା ମଙ୍ଗଳ ଯଦିଓ ଉଚ୍ଚ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଲଗ୍ନରେ, ଚତୁର୍ଥରେ, ସପ୍ତମରେ, ଅଷ୍ଟମରେ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ସେସବୁ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ, ସପ୍ତମ ଭାବରେ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ତହିଁରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଲାଗେ। ମାଙ୍ଗଳିକ କୁଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସପ୍ତମ ଘର ବ୍ୟକ୍ତିର ହେଉଛି କଳତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ବା ଜାୟା ସ୍ଥାନ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ସାଂସାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ କମେଇ ଦିଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ନଥିଲା। ବହୁବାର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସୀତା ଧରଣୀ ବକ୍ଷକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ ବିଚାର କରିବେ ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ନବମ ସ୍ଥାନରେ। ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ, ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର କେତୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ଏବଂ ସେ ରହିଲେ ନବମ ବୃହସ୍ପତି ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନ ଘରେ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ। ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ମୀନ ଘର ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ସେହି ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ମୀନ ରହିବା ଅତି ଉଚ୍ଚକାରକ। ତେଣୁ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଉଛି ସୁଖ ସ୍ଥାନ। ବାହନ, ଭବନ, କୀର୍ତ୍ତି, ଯଶ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଘର। ସେଠି ଶନି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଶନି ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଶନି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାଜପଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦଶମ ଘର ହେଉଛି କର୍ମସ୍ଥାନ। ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମସ୍ଥାନ ଦଶମ ଘରୁ ଜଣାଯାଏ। ତା'ର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ପରମ ଉଚ୍ଚ ଭାବେ ମକରରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ରବି ଯେହେତୁ ରହିଲେ ଦଶମରେ କର୍ମସ୍ଥାନରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁବ୍ ବୀର, ଖୁବ୍ ସାହସୀ ଥିଲେ, ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ରବି ଦଶମରେ ରହିଥିବାରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ରବି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ। ତେଣୁ ମହନୀୟ କର୍ମ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା। ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଉତ୍ତମ ରାଜା ଭାବେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ। ଏସବୁ କର୍ମ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତମାନ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଶେଷ ପ୍ରେମ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ନାରୀକୁ ସେ ମାତୃ ଭଳି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ମାତୃବତ୍ ପରଦାରେଷୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଅଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ୍ ଆତ୍ମବତ୍ ସର୍ବଭୂତାନି ଯ ପଶ୍ୟତି ସହ ପଣ୍ଡିତ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଗ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳା ଗୋଟେ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ
ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ମିତ୍ରକାରକ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ମୁଖ୍ୟତଃ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେମ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ନୀତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ତ ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକାର ବିଚାର। ଆହୁରି ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ହୋଇପାରିବ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ବିଚାର କଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।